दोस्तों वेलकम कहता हूँ आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में। शुरू वाला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नायत रहम करने वाला है। अक्सर स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, पेरेंट्स के मैसेज आते हैं कि सर आप अथेंटिक बात बता दें, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हमें बता दें कि एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा है और डेट शीट क्यों नहीं दे रहे हैं, जो कि आज लास्ट वर्किंग डे थी। तो इसके लिए मेरी एक छोटी सी एनालिसिस है और ये एनालिसिस गलत भी हो सकती है, लेकिन काफ़ी हद तक इसमें जो मैं कह रहा था उसी तरह हो रहा है। पहली बात तो ये है कि कमीशन ने जैसे एडवर्टाइजमेंट दिया था 24 फरवरी 2022 को, और इसके के लिए लास्ट डेट उन्होंने रखा था 28 मार्च 2022 फॉर्म की सबमिशन की जो लास्ट डेट थी। और इसमें 18 पोस्ट असिस्टेंट कमिश्नर के थे और 29 पोस्ट सेक्शन ऑफिसर्स के थे। और इसकी जो पर्पस डेट थी जिनकी उन्होंने कहा था कि हम एग्ज़ाम को कंडक्ट करेंगे, एक अफवाह पहली थी, एक रूमर था कि ये सितंबर में एग्ज़ाम होगा। तो सेशन लेते हुए स्टूडेंट्स का पहला क्वेश्चन ये था कि एग्ज़ाम कब होगा। तो मैंने एक जनरल बात की कि मेरे ख़्याल में एग्ज़ाम 2023 में होगा ये एग्ज़ाम। तो अक्सर स्टूडेंट्स ने ये कहा कि सर चूँकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि एग्ज़ाम जो है सितंबर में होगा, तो उसके लिए मैंने कुछ एनालिसिस के बेस पर कुछ मैंने हाइपोथेसिस दिए, कुछ मतलब एक मफरूज़े मैंने कायम किए और कहा कि ये एग्ज़ाम सितंबर में पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह ये है कि जैसी मार्च की लास्ट डेट थी, तो कमीशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है और पाबंद है कि वो एटलीस्ट 6 महीने कॉन्स्टिट्यूशनली पाबंद है कि वो इस तरह एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट्स को एस्पायरेंट्स को 6 महीने दे दे। तो ये गालिबन ये 6 महीने सितंबर में पूरे हो जाते हैं, तो फिर कमीशन जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। अब सवाल ये है कि कमीशन ये एग्ज़ाम किधर कंडक्ट करेगा, कहाँ करेगा, कैसे करेगा। इसके लिए या तो हमारे पास कॉलेजेस, स्कूल जो है एग्ज़ाम सेंटर्स होंगे, या फिर हमारे पास जो वाहिद ऑप्शन है वो स्टेडियम है, क्योंकि स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, इसलिए आम सेंटर में इनको मतलब एडजस्ट नहीं किया जा सकता है। तो कॉलेजेस चूँकि इस वक्त चल रहे होते हैं, इसमें स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, क्लासेस हो रहे होते हैं, तो क्लासेस को हम क्लोज़ नहीं कर सकते हैं और सिर्फ इतवार के दिन ये एग्ज़ाम कंडक्ट करना भी पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात है, स्टेडियम में इस वक्त स्पोर्ट्स वीक शुरू हो जाते हैं, स्पोर्ट्स के सेशन शुरू हो जाते हैं, उन सेशंस को भी जो है डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो साल में एक बार ज़रूर होते हैं, क्योंकि वो स्टेडियम में नई चीज़ उनके लिए बना है। तो लिहाजा सितंबर या अक्टूबर में पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद कमीशन अपना प्लान तैयार करेगा, नवंबर में करेगा या दिसंबर में करेगा। लेकिन जैसे ही सितंबर आ गई तो कमीशन जो है एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर सका। उसका ये ख्याल था कि हम नवंबर में कंडक्ट करेंगे, लेकिन चूँकि एक और चीज़ जिसने हमें सपोर्ट किया इस मामले में वो था कि बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा फ्लड आया और हमारे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो है वो बुरी तरह मुतासर हो गए, जिसकी वजह से 20 स्टूडेंट की डिमांड एक जेन्युइन काज बनने लगा कि फ्लड की वजह से स्टूडेंट जो है वो प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, इसलिए एग्ज़ाम को लेट किया जाए। तो तब कमीशन ने क्या कर दिया कि एक मीटिंग कर दी और उस मीटिंग में उन्होंने ये कहा कि हमने एग्ज़ाम को नवंबर में कंडक्ट करवाना था, चूँकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आए, इसलिए हमने एग्ज़ाम को दिसंबर में कंडक्ट करने की सिफारिश किया। तब कमीशन ने एक प्रेस रिलीज़ भी जारी कर दिया कि हम एग्ज़ाम को 19 दिसंबर से कंडक्ट करेंगे। इसके लिए हमारे पास कॉलेजेस भी अवेलेबल होंगे और स्टेडियम भी अवेलेबल होगा। अब यहाँ पे भी मेरा ख्याल ये था कि ये एग्ज़ाम दिसंबर में भी कंडक्ट नहीं किया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मौसम जो है वो बहुत सर्द रहता है और स्टूडेंट्स को उस अंदाज़ में फैसिलिटेट नहीं किया जा सकता है जिस तरह एक एग्ज़ाम नेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। लिहाजा एक और चीज़ भी हुआ कि स्टूडेंट ने एक सीपी लगाई और सीपी में कमीशन जो है उसने इस चीज़ की पाबंदी की कि हम स्टूडेंट्स को जो है फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन ये फैसिलिटेशन मेरे ख़्याल में पॉसिबल नहीं है। और कमीशन ये बहाना बनाया कि भाई हम एग्ज़ाम तो कंडक्ट कर लेंगे, बाद में भी कर लेंगे, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स हैं वो उनकी एज जो है वो एक्सपायर हो जाएगी, वो मतलब वो रीएज हो जाएंगे। ये एक बहाना था कमीशन का। मेरे ख़्याल में जो डेट काउंट होती हैं, जो तारीख़ जो एज काउंट होती है, वो फॉर्म की सबमिशन तक काउंट होती है।
اس کے بعد سپوز اگر کوئی نہ کوئی واقعہ آتی ہے یا کوئی اس طرح ڈیزاسٹر آتی ہے جس کی وجہ سے ایگزام کا ممکن ہونا پاسبل نہیں ہوتا ہے، مطلب کرنا پاسبل نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ اسٹوڈنٹس ہوریج ہو جاتے ہیں ان کی جو چانس ہوتا ہے وہ مس ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، کمیشن اس کا پابند ہے کہ ان اسٹوڈنٹس کو فیسلیٹیٹ کر لے. تو اس طرح معاملے میں بھی کمیشن جو ہے پابند ہے کہ اس کو ریلیکس کر لے. لیکن سی پی لگانے کے بعد دسمبر میں ایگزام کا ہونا میرے لیے اس لیے ناقابل عمل رہا. میں اس لیے یہ سمجھتا رہا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے. ایک تو فیسلیٹیٹ نہیں کر سکتے کینڈیڈیٹس کو، دوسرا چیز یہ ہے کہ کمیشن کے پاس اس طرح ابھی تک پراپرلی پلانڈ سچویشن نہیں ہے کہ وہ اس ایگزام کو کنڈکٹ کر لے. اور ابھی کمیشن یہ ڈیٹ شیٹ کیوں نہیں دے رہا ہے، اس کے لیے دو ریزن ہیں. ایک ریزن تو یہ ہے کہ وہ جو کینڈیڈیٹس سی ایم سے ملنے گئے تھے یا مطلب اپروچ کر گئے تھے، تو کمیشن سینجڈی کی طرف سے کمیشن کو ایک کال لیٹر ریسیو ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ ان 29 کینڈیڈیٹس کی ڈیٹا دے دیں، ان کے لیے ہم سچویشن کو یا رول کو تھوڑا سا ریلیکس کریں گے. اب کمیشن بھی اسی انتظار میں ہے کہ وہ کب وہ ہمیں یہ اناؤنسمنٹ دیں گے کہ ان 29 کینڈیڈیٹس کو ریلیکس کیا جا سکے. یہ پہلا چیز ہے. اب دوسرا چیز کیا ہے کہ اس ایگزام کو کنڈکٹ کرنے کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے، جو کہ یہ خیال کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے بھی یہ ایگزام کنڈکٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کمیشن کیوں چاہتا ہے، پہلے کمیشن چاہ رہا تھا کہ یہ ایگزام کنڈکٹ کر لے دسمبر سے پہلے، کیونکہ نیکسٹ پھر الیکشن آ رہا ہے، پھر سچویشن پہ پتہ نہیں کیسا ہوگا، کس طرح ہوگا، معاملات کس طرح ہوں گے. تو کمیشن اسی کوشش میں ہے کہ ایگزام کو پہلے کر لے. لیکن ابھی کیوں نہیں کر رہا ہے، اس کی یہ 3 وجوہات ہیں. پہلا وجہ جو ہے، کمیشن بہت سارے ایگزاموں میں مصروف ہے. کمیشن کی جو ٹیم ہے بہت سارے ایگزاموں میں مصروف ہے، اور ان کے پاس اتنی پراپرلی پلان سچویشن نہیں ہے کہ اس ایگزام کو پراپرلی جس طرح ہونا چاہیے کنڈکٹ کر لے. پراپرلی سے مراد یہ ہے کہ ان سارے فیسلٹیز کا جو کمیشن نے وعدہ کیا تھا اسٹوڈنٹس کے ساتھ کورٹ میں کہ وہ اسٹوڈنٹ کو فیسلیٹیٹ کریں گے سرد موسم میں، اب کمیشن اس میں نہیں ہے، اس انداز میں نہیں ہے کہ وہ اس طرح فیسلیٹیٹ کر لے. دوسرا چیز فنڈز کی انویلیبلٹی کی وجہ سے. تھرڈ اس لیے کہ جو اسٹوڈنٹس اپروچ کر گئے تھے، ہو سکتا ہے کہ اوپر سے کوئی اس طرح ان کو کال آ جائے یا ان کو ریلیکس کیا جائے، کیونکہ گورنر کے پاس اختیارات ہے کہ وہ ایک ون ٹائم ریلیکسیشن دے سکتے ہیں کینڈیڈیٹس کو، اور پھر یہ ایگزام نیکسٹ 2023 میں مارچ اپریل میں کنڈکٹ کیا جائے گا، تب اسٹیڈیم خالی ہوگا. تو یہ سوال جو اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں مجھ سے ڈیٹ شیٹ کیوں نہیں آ رہا ہے، اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی، کیونکہ آج لاسٹ ورکنگ ڈے تھی اور کمیشن نے ابھی تک کوئی ڈیٹ شیٹ نہیں دی. ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک ڈیٹ شیٹ 1 مہینہ پہلے اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں، لیکن نہیں دیا. اب نیکسٹ دیکھتے ہیں کیا حال ہے، کیا سچویشن ہے. لیکن میرے جو یہ شارٹ انالیسس ہیں یہ ہائپوتھیٹیکل ہیں، اس پہ کوئی ریالٹی نہیں ہے. میں صرف حالات کو دیکھ کر یہ اندازہ لگاتا ہوں. آپ نے ڈیویٹ نہیں ہونا ہے، آپ نے اپنی اسٹڈی پر فوکس کرنا ہے. ایگزام جب بھی ہوگا آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں. آپ یہ سمجھیں کہ ایگزام 19 دسمبر سے ہی ہوگا، تو اس کے لیے اپنے آپ کو مینٹلی طور پر تیار رکھیں. ایسا نہ ہو کہ ایگزام یہ کنڈکٹ کر لے 19 دسمبر سے اور پھر ہم اسی سوچ میں رہے کہ یار ہم تو ریلیکس تھے، یہ تھے یا وہ تھے. تو پاسبلٹی یہی ہے کہ شاید آگے چلا جائے. تھینک یو، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.